So yan guys. So yan guys, pupunta kami ng Carmona service. And ngayon guys, kakain muna kami. Yan guys. So ayan guys, kakain na muna kami. Yeah, hi kaya. Hi guys. Ikaw sa ayan guys. Ayan guys, dito na kami. Sir. Sa Bimac, sir. Ha? Bimac. Bimac. ID na lang eh. Thank you, boss. Nang bullets. Ay. Boss, masa. Ha? Pero problema malakas. So yan guys, bali tanggal na to. Ayan, makikita niyo guys. So yan guys. Dito tayo ngayon sa Espanola. Bali baba na siya guys.